السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کالر عمران کو گرفتار کرنے بھوپال پولیس کالا پتھر پہنچ گئی۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر کو مسلسل فون کرنے کا شخصانہ، ہم صرف نوٹس دینے آئے تھے، پولیس کا بیان۔ JEE ایڈوانس امتحان 3 جولائی کو منعقد ہوگا۔ 8 جون سے رجسٹریشن عمل کا آغاز۔ ہر IIT میں 20% نشستیں لڑکیوں کے لیے مختص۔ غیر مجاز لے آؤٹس کا مشروط رجسٹریشن کرنے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت۔ 5000 سے زائد درخواستوں کی سماعت سپریم کورٹ کے فیصلے تک مشروط رجسٹریشن جاری رکھیں۔ سرکاری اسکولوں میں بہتر سہولتوں سے بہتر نتائج کی امید۔ میرا گاؤں میرا اسکول اسکیم پر مؤثر عمل کی ہدایت۔ وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ کا جائزہ اجلاس۔ تلنگانہ میں 5 سال عمر تک کے 35 لاکھ بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کے لیے نیشنل پلس پولیو پروگرام کا اتوار 27 فروری سے آغاز۔ پلس پولیو کی مہم صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی اور جیو میپنگ کا اعلان عمل ندارد۔ درکار فنڈز کا GHMC کو انتظار۔ جنس کی تبدیلی کی خواہش میں ایک نوجوان کی موت۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش میں پیش آیا۔ ضلع پرکاشم سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ شریکانت کی شادی ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد ازاں وہ جنس تبدیل کرنے 2 جنوں سے رجوع ہوا، جس نے آپریشن کے دوران اس کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ دیا۔ یوکرین میں پھنسے حیدرآبادی نوجوان توصیف بنکر میں پناہ لینے پر مجبور، وطن واپس لانے ویڈیو پیغام کیا جاری۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ IITs BTech نشستوں کی بھرتی کے لیے 3 جولائی کو JEE ایڈوانس امتحان آن لائن منعقد ہوگا۔ JEE مینس میں کوالیفائی طلبہ اس کے لیے 8 تا 14 جون تک رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ JEE ایڈوانس 2022 منعقد کرنے والے IIT بمبئی نے اس کے لیے براؤچر جاری کیا ہے۔ نتائج 18 جولائی کو جاری کیا جائے گا۔ دوسرے دن سے نشستوں کے لیے کاؤنسلنگ کا آغاز ہوگا۔ اس مرتبہ ہر IIT میں کم از کم 20% نشستیں لڑکیوں کے لیے مختص ہوں گی۔ سال 2020-21 میں ایڈوانس امتحان تحریر کرنے ناموں کا اندراج کر کے امتحان تحریر نہ کرنے والے طلبہ کو اس مرتبہ راست JEE امتحان تحریر کیے بغیر ایڈوانس امتحان میں شرکت کی اجازت دی جا رہی۔ ایڈوانس امتحان میں اقل ترین نشانات حاصل کرنے والے طلبہ آرکیٹیکچر انسٹیٹیوٹ کا امتحان تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 18 اور 19 جولائی کو رجسٹریشن کر لینا ہوگا۔ غیر مجاز لے آؤٹس کے پلاٹس کے رجسٹریشن کے بارے میں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنایا۔ ریاستی حکومت نے لے آؤٹ کے بغیر پلاٹس کے رجسٹریشن کو روکنے کے لیے 2020 میں احکامات جاری کیے تھے۔ محکمہ رجسٹریشن کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں 5000 سے زائد درخواستیں داخل کی گئیں۔ ہائی کورٹ نے بڑی تعداد میں درخواستوں کے ادخال پر عاجلانہ سماعت کرتے ہوئے اہم فیصلہ سنایا۔ غیر منظورہ لے آؤٹس پلاٹس کو شرائط کے ساتھ رجسٹریشن کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ رجسٹریشن کی جانب سے جاری کردہ میمو سے کسی تعلق کے بغیر پلاٹ کا رجسٹریشن کرنے ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ خریداروں کو شرائط کے بارے میں پہلے سے واقف کرانا چاہیے۔ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے 2020 میں میمو جاری کرنے کے بعد گزشتہ سال ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے نظام پیٹ میونسپلٹی کمشنر اور سب رجسٹرار کو غیر منصورہ لے آؤٹس کے پلاٹ رجسٹریشن کرنے کی ہدایت دی تھی۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے احکامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں یہ درخواست زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیصلے تک تمام رجسٹریشن سپریم کورٹ کے قطعی فیصلے کے تابع رہیں گے۔
ریاست کے سرکاری اسکولوں میں بہتر تعلیمی سہولتوں کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے میرا گاؤں میرا اسکول اسکیم متعارف کی ہے تاکہ سرکاری اسکولوں کے طلباء کو بہتر تعلیم حاصل ہو سکے۔ وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی توقع کے عین مطابق اسکیم پر عمل کرتے ہوئے سرکاری اسکولوں کو کارپوریٹ طرز کی سہولتوں سے آراستہ کیا جائے۔ وزیر پنچایت راج نے عہدیداروں سے ورنگل ضلع کے مختلف علاقوں میں اسکیم پر عمل آوری سے متعلق تفصیلات طلب کی۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ، ارکان مقننہ اور مجالس مقامی کے عوامی نمائندوں سے اسکیم کے بارے میں تجاویز اور صلاح و مشورے حاصل کیے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ اسکیم کا مقصد اساتذہ کی مخلوع جائیدادوں کو پور کرنے کے علاوہ بنیادی سہولتوں جیسے فرنیچر، پانی، ٹوائلٹس کی فراہمی ہے۔ وزیر پنچایت راج نے کہا کہ اسکیم پر عمل آوری میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تلنگانہ میں 5 سال عمر تک کے 35 لاکھ بچوں کو پولیو ڈراپس پلانے کے لیے نیشنل پلس پولیو پروگرام کا اتوار 27 فروری سے آغاز ہو رہا۔ پلس پولیو کی مہم صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی اور تمام سرکاری نگہداشت صحت کے مراکز کے علاوہ آنگن واڑی مراکز، سرکاری اسکولز، عوامی لائبریریز، بس ٹرمینلز، ریلوے اسٹیشنوں، سیاحتی مراکز و ایئرپورٹس پر یہ سہولت دستیاب رہے گی۔ محکمہ صحت کی جانب سے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے میونسپل کارپوریشنز اور پنچایت راج کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا۔ کہا گیا ہے کہ ریاست بھر میں جملہ 25,000 مراکز پولیو کی خوراک پلانے کے لیے قائم کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ 800 موبائل ٹیمیں بھی بنائی جا رہی ہیں اور ہزاروں ہیلتھ ورکرز اس میں حصہ لے رہے۔ شہر حیدرآباد میں مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی اور جیو میپنگ کے متعدد اعلانات کیے گئے، لیکن تاحال مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے شہر حیدرآباد کے مکانات کی ڈیجیٹل نمبر اندازی کے علاوہ جیو میپنگ کے عمل کا آغاز نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ شہر حیدرآباد کے مکان نمبرات کو تبدیل کرنے اور انہیں آسان بنانے کا منصوبہ عرصے دراز سے GHMC کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر عمل آوری کے لیے اقدامات کے سلسلے میں دریافت کرنے پر کہا جا رہا کہ نوآبادیاتی علاقوں میں نئی تعمیرات کے سبب GHMC کی جانب سے اس عمل کو شروع نہیں کیا جا رہا۔ علاوہ سے اگر ڈیجیٹل نمبر اندازی کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں تیزی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا پڑے گا، اس لیے درکار فنڈز اکٹھا ہونے کے بعد ہی GHMC کی جانب سے فنڈز کا انتظار کیا جا رہا۔ ذرائع کے مطابق مارچ 2022 سے شہر میں ڈیجیٹل نمبر اندازی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیجیٹل نمبر اندازی کے علاوہ جیو میپنگ کے متعلق دریافت کرنے پر عہدیداروں سے دریافت کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو منظوری حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود فنڈز کی قلت کے سبب دونوں منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا نہیں ہو سکا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں نے بتایا کہ شہر حیدرآباد میں ڈیجیٹل نمبر اندازی کے سلسلے میں جاری اقدامات کو بڑی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے اور ڈاٹا تیار ہے۔ ڈی جوئل ڈیوس IPS DCP ویسٹ زون اور سری رادھا کشن راؤ DCP ٹاسک فورس حیدرآباد کے ذریعے آج DCP ویسٹ زون کے دفتر میں ایک پریس میٹ کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس دوران پولیس اسٹیشن ہمایوں نگر اور ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم کے جانب سے 2 ہاؤس بگلر مجرموں کی گرفتاری عمل میں آئی اور 50 تولہ طلائی زیورات اور 10,000 روپے نقد رقم کے علاوہ ایک 2 پہیہ ڈیو بائک کی بازیابی کی گئی۔ اس سلسلے میں جن کی مالیت 26 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، اس پر تبادلہ خیال بھی کی گیا اور تفصیلات بھی بتائی گئی۔ آج ہمارا DCP ٹاسک فورس رادھا کشن صاحب اور انسپیکٹر ویسٹ زون سری ناتھ ریڈی صاحب کے ساتھ ہمایوں نگر پولیس بھی ملا کے 4 اکیوز کو پکڑا ہے۔ اس میں 2 میجر ہے، 2 جونیلس ہے۔ یہ دونوں بھی آصف نگر اور فرسٹ لینسر ایریا میں رہتے ہیں۔ مین اکیوزڈ کا نام سید عرفان پاشا ہے، سیکنڈ اکیوزڈ کا نام سید علی اضافہ ہے۔ ان کے پاس سے 50 تولہ 50 تولہ گولڈ اور 10,000 کیش اور ایک 2 ویلر سیز کیے ہم لوگ۔ یہ دونوں جونیل کے ساتھ بیڈ ہیبٹس بھی ہے ان لوگوں کو۔ 6 مہینے پہلے یہ لوگ پلان کر کے
हमारा हैदराबाद में डिफरेंट प्लेसेस रखी करके कहाँ का लॉक्ड हाउसेस है, पोटेंशियल हाउसेस है, ऐसे सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करके नाइट ये लोग 4 लोग मिला के वहाँ जाके आयरन रॉड यूज़ करके ये चोरी किए। इसमें ए टू सैयद अली उसाफा ऑलरेडी अबिड्स पुलिस स्टेशन में एक केस में इन्वॉल्व है और पकड़ने के बाद ये लोग 7 अफेंसेस कन्फेस किए। इसमें हुमायूं नगर का 3 केसेस है, आसिफ नगर का 1 केस है, गोलकोंडा का 1 केस है और मंगलघाट का 1 केस है। इसमें हमारा टास्क फोर्स डीसीपी साहब और वेस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर श्रीनाथ रेड्डी साहब और उनका टीम मेंबर्स बहुत अच्छा काम किए। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ दम। लोग पूरा बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व है, पूरा ये पीते एंड हुक्का इन्वॉल्वमेंट है और अदर बैड वाइसेस में भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए कर रहे हैं लोग। गाड़ी भी चोरी का ही है? नहीं, गाड़ी चोरी का नहीं, चोरी टास्क फोर्स ऑफिसर से कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के साथियों ने मिलकर गांधीनगर पुलिस के साथ बैन रियासती मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दरकुंडा वाइजाग आंध्र प्रदेश से नांदेड़ महाराष्ट्र रियासत के औरंगाबाद और हैदराबाद तेलंगाना रियासत में गैर कानूनी तौर पर ममनुआ गांजे की नकल व हमल और फरोख्त का पता चला। मुलजिम की निशानदेही पर कुल 21 किलोग्राम गांजा और 1 सेलफोन जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त शेख मुदस्सिर के तौर पर की गई है, जबकि उसका एक और साथी गोवर्धन मफरूर बताया गया है, जिसको पुलिस तलाश कर रही। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एक्सप्रेसवे अत्तापुर पर डाउनवर्ड रैंप का इफ्तिताह अमल में आया। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में सुबह AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, मेयर JHMC विजय लक्ष्मी और MLC प्रभाकर राव के साथ पिल्ला नंबर 75 अत्तापुर के करीब एक्सप्रेसवे पर डाउनवर्ड रैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। PVNR एक्सप्रेसवे के मतलूबा फवायद के लिए नीचे रैंप की तामीर जरूरी थी। फिलहाल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक सिर्फ गच्चीबौली, जुबली हिल्स, माधापुर और हाईटेक सिटी के इलाकों की तरफ पड़ सकती है और सारा रास्ता सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम तक जा सकती है और फिर एक मोड़ लेकर रेतीबौली जंक्शन पर वापस आ सकती है। ये रैंप आसान बनाएगा कि मुसाफिर मोटरिस्ट बराह रास्त रेतीबौली जंक्शन के करीब उतर सकते हैं और टोली चौकी, माधापुर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, ओल्ड मुंबई रोड और जुबली हिल्स की तरफ बगैर ट्रैफिक की परेशानियों के आगे बढ़ सकते हैं। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया डाउनवर्ड रैंप सफरी फासला 5 से 6 किलोमीटर तक कम कर देगा। ये प्रोजेक्ट HMDA ने बनाया था। इस मौके पर खैरताबाद जोनल कमिश्नर JHMC रविकरण, AIMIM टोली चौकी के शरीक कॉर्पोरेटर हारून फरहान, कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर स्वामी यादव, गोलकुंडा डिवीजन को कॉर्पोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మన మేయర్ గారు
గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, పెద్దలు వాణిదేవి గారు శాసన మండలి సభ్యురాలు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ మేయర్ గారు శ్రీలత సుబ్బన్ రెడ్డి గారికి, హెచ్ఎండి అధికారులు మన ఐఏఎస్ సంతోషరావు గారు, పిఎల్ఎం రెడ్డి గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు మరి కరుణాకర్ గారు, యూసుఫ్ హుసేన్ ఎస్సీ గారికి, రవికిరణ్ జోనల్ కమిషనర్ గారు। जिन्स की तब्दीली की ख्वाहिश में एक नौजवान की मौत हो गई। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। जिले प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाले 28 साल श्रीकांत की शादी हुई थी। 6 महीने बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। बादशाह वो घर छोड़कर उंगुल मुंतकिल हो गया और वो खवातीन का हुलिया बनाकर रहने लगा था। उसने अपना नाम अमोलिया रख लिया था। उसकी दोस्ती मोनालिसा नामी एक और जनखा से हो गई थी। इस दौरान उसने मुंबई जाकर जिन्स की तब्दीली करवाते हुए मुकम्मल हिजड़ा बनने का फैसला किया। इस आसना में इन दोस्ती एक ऐप के जरिए फार्मेसी के 2 तलबा मस्तान और जेवा से हो गई थी। श्रीकांत ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर उन्होंने मशवरा दिया कि वो कम खर्च में उसका ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि वो मेडिकल के तालिब इल्म हैं और ऑपरेशन के तरीके से वाकिफ हैं। 23 फरवरी को उन्होंने उंगुल में एक लॉज का कमरा किराए पर हासिल किया और श्रीकांत का ऑपरेशन करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने ऑपरेशन करते हुए श्रीकांत का प्राइवेट पार्ट काट दिया, जिसके साथ ही खून बहने लगा। खौफ के आलम में मेडिकल के तलबा ऑपरेशन दरमियान में ही छोड़कर फरार हो गए और श्रीकांत की मौत हो गई। ఈ మొనాలిసా అనేటువంటి వ్యక్తితో ప్రేమగా నడిచేవాడని చెప్పి ప్రేమగా నడిచిందని చెప్పి అతని యొక్క చెప్పినటువంటి డిమాండ్ మేరకు ఇతను అమూల్యగా శ్రీకాంత్ అనేటువంటి వ్యక్తి అమూల్యగా ట్రాన్స్జెండర్గా మారిన తర్వాత అవయాలు మార్చుకుంటే మంచిది, మనం పూర్తిగా ఒక స్త్రీ వేషధారణలోకి రావాల్సింది ఉద్దేశంతో బలవంతంగా మొన్నటి రాత్రి నేను చెప్పినట్టు 205 రూమ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి ఒక ఫార్మసిస్టు చదివాడో లేదో తెలియదు, ఫార్మసిస్ట్ ఒక పిలువబడుతున్నారు, అతని పేరు ఆరబోయిన మస్తానయ్య, ఇంకొక తన అసిస్టెంట్ జీవా మరియు ఈ పై తెలిపినటువంటి మొనాలిసాలు ముగ్గురు కలిసి। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कॉलर इमरान को गिरफ्तार करने भोपाल पुलिस काला पत्थर पहुंच गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुसलसल फोन करने का शाखसाना, हम सिर्फ नोटिस देने आए थे, पुलिस का बयान। जेईई एडवांस इम्तिहान 3 जुलाई को मुनाकिद होगा। 8 जून से रजिस्ट्रेशन अमल का आगाज। हर IIT में 20% निशस्तें लड़कियों के लिए मुख्तस। गैर मजाज लेआउट्स का मशरूत रजिस्ट्रेशन करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। 5000 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मशरूत रजिस्ट्रेशन जारी रखें। सरकारी स्कूलों में बेहतर सहूलतों से बेहतर नताइज की उम्मीद। मेरा गांव मेरा स्कूल स्कीम पर मुयस्सर अमल की हिदायत। वजीर पंचायत राज दयाकर राव का जायजा इजलास। तेलंगाना में 5 साल उम्र तक के 35 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम का इतवार 27 फरवरी से आगाज। पल्स पोलियो की मुहिम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मकानात की डिजिटल नंबर अंदाजी और जियो मैपिंग का ऐलान, अमल निर्धारित। दरकार फंड्स का GHMC को इंतजार।
जिन्स की तब्दीली की ख्वाहिश में एक नौजवान की मौत। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। जिले प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाले 28 साल श्रीकांत की शादी हुई थी। 6 माह बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। बादजा वो जिन्स तब्दील करने 2 जनों से रुजू हुआ, जिसने ऑपरेशन के दौरान उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। यूक्रेन में फंसे हैदराबादी नौजवान तौसिफ बुनकर में पनाह लेने पर मजबूर, वतन वापस लाने वीडियो पैगाम किया जारी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।